Kita, diyan ang pigi ano, apa naman ini, kirim duit. Tingo. Isa si Bagos, ay, dulo. Ay. So, magpapadala po kami ng pera ngayon. So, kasama ko po yung sa work and sila din, magpapadala din ng pera. Sila po, Indonesia po yan. Ako lang yung Pilipino. Ayan, pero mababait po sila. Si Bagos, si Asep, at saka si asawa ni Bagos. Istri si Bagos ini. Cantik kan? Tengok. Ayan. So, ang dami kami ngayon nagdi-day off. Di ba? Ang ganda. Ada baju kah? Ada baju. Kalau berapa? Kalau 3 kali apa 2 kali kiri? Kalau tiga kali, tiga kali, 4 kali, 5 kali kah? Sini Kang. Hati-hati ke sandung itu. 5 kali kan? 5 kali ya. 5 kali baru. Sini Kang. Kita limpasin. Ya, transfer ke enggak? Oke lah, jangan susah. Begitu saya cerita saja voice over. Saya pakai voice over saja. Minum kemana? Minum gimana, Bang? Hah? Minum atau mau minum? Begini saja. Boleh. Sengaja apa? Tutup kah? So, nandito na kami ngayon sa magpadala ng pera. Dito, sini. Gang, sini Gang. Kita. Kayan. Oh, dito pa kami magpadala ng pera today. So, ayan. Dito. Sini. Kalau ka mo. Okay, dito pa ako magpapadala ngayon. So, watch out guys ha. Okay. So, ito yung papadala ng pera dito pag na kami mga Pilipino, hindi lang Pilipino, pati yung mga yung mga ibang bansa, pwede din dito mapadala ng pera. Ito ay tinatawag na, ano ba ito? Okay, tingnan niyo po. Yan, iba't ibang lugar. Yan. Ini kan. Putokin. So, ito yung si Bagos. Asawa ni istri ni Bagos. Hai, salam yang Indonesia. Nanti banyak yang kenal sama kamu di Indonesia. Ini. Diba? Bukan putih. Cobalah kau kasi apa? Tapi Chinese pa, China kan? Siapa yang orang pandai di sini? Bagus panggil orang sana. Mungkin pindah-pilih dulu kan. Hah? Coba dulu. Nag-try sila na nag-order dito pero hindi lumabas kasi China ba? Ini China. Tidak boleh. Orang uang dah. Sudah kagak?